Mayang gabi mga kabataan. Mayang gabi mga kabataan. Ako daay si Kuya Chan. O ako pod ang inyong Ate Cyril o kami ang host para sa pilot episode sa PEERTalks. Yes, Ate Cyril. So, kumusta man ka dira? Kayo Chan kay very exciting ni siya nga day kay makatackle ta about sa isa ka nindot kaayo nga topic. Yes, Ate Cyril, no? So, unsa man ning PEERTalks? Yes, Ate Cyril, no? So, unsa man ning Ate Cyril, paasa man ni? Muna siya ang segment na gibuhat sa HEARTeens, no? Para maka-reach out ta sa mga kabatan-unan sa TAGUM. Yes, Ate Cyril, no? So, dili lang sa TAGUM. Yes, Ate Cyril, no? So, dili lang sa TAGUM. Ang mga kasigpit na mga munisipalidad ang mga kasigpit na mga munisipalidad ug syudad sa TAGUM. Nakanindot pud ani Chan is we can also help the youth to voice out and makapaminaw sila recommendations on unsa pa ang mga sunod na i-topic nato para sa atong PEERTalks. Yes, Ate Cyril, no? Yes, Ate Cyril, no? So, yes. Yes, Ate Cyril, no? So, tama job kaayo, no? And karon among ginauhag ang atong mga viewers to share and like sa ato ang video, sa ato ang live karon, no? Kay dili na nato ako-akoon or ato-atoon ang matun-an dere. Pero apil sa dira ang kung unsa po'y madunggan sa ato ang mga kapamilya ug mga amigo pa. That's why mga share and like the page to spread this topic and PEERTalks. Yes, Ate na. Yes, Ate na. So, sa ato ang formal na pagsugod, among ginauhag usab sa mga manunood na to, no? Manunood na to, no? Ang mga nagatanaw sa to karon. Na kung sa atong ginabuhat karon, please like, ihunong sa nato na because we're going to start our PEERTalks for this evening. Our PEERTalks is open for our prayer via AVP. We pray for blessings, we pray for peace, comfort for family, protection while we sleep. We pray for healing, for prosperity. We pray for your mighty hand to ease our suffering, and all the while you hear each spoken need. You love us way too much to give us less of things. What if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through
this life are your mercies in disguise. We pray for wisdom, your voice to hear. We cry in anger when we cannot feel you near. We doubt your goodness, we doubt your love, as if every promise from your word is not enough. And all the while you hear each desperate plea, and long that we'd have faith to believe. 'Cause what if your blessings come through raindrops? And what if your healing comes through tears? And what if 1,000 sleepless nights are what it takes to know you're near? And what if trials of this life are your mercies in disguise? When friends betray us, when darkness seems to win, we know that pain reminds this heart that this is not our home. It's not our home. 'Cause what if your blessings come through raindrops? And what if your healing comes through tears? And what if 1,000 sleepless nights are what it takes to know you're near? What if my greatest disappointments or the aching of this life is the revealing of a greater thirst this world can't satisfy? And what if trials of this life, the rain, the storms, the hardest nights, are your mercies in disguise? And we're back, Chan. So we're back mga tagumenyos, mga kabataang tagumenyos. And Yes, Yes, Ate Ate Sai, Sai, no? no? So So welcome welcome to to our our pilot pilot episode. episode of our Peer Talks, Ate Sai. so Chan, to continue this peer talk, I would like to ask, unsa man jud ning HEARTeens Tagum Peer Facilitators Club? So So ang ang Heartings, HEARTeens Peer Facilitators Club, at is the organization that pursues, encourage, and cultivate self-awareness and well-rounded individuals. No? So, mao na siya. And the main advocacy of that organization is all about mental health. Jud. So grabe, kanindot di ani sa ka organization, Chan. yes, Ate no? So Sa nindot Tino, so tayo nindot ang tayo ang organization natin. So, nice kaya to ang topic karon kagabi yun as in jud nice jud kayo. And we know that excited na ang ato ang mga viewers kung unsa ato ang Lagi topic Chan, labi na karong nga kagabi very relevant and timely ito kasi very eager din ang ating kabataan na mag-learn about sa mental health. Yes, ate. So nice jud kaya itong topic karon. But before we reveal our topic this
evening is let's recognize first our viewers. No, out sa tate. Kay gwapo-gwapa viewers. Okay, so shout out dira. Mayong gabi day diha kay Ate Lovely Pamaybay na nagtan-aw Grabe gikan atong sa PEERTalks chan Carmel. kay naabot na jud siya sa Carmel, no? Yes, ate, dili lang jud sa Tagum pero sa mga kasigpit pa na mga munisipalidad o syudad sa Tagum. Usab, i-shoutout pud nato si John Lloyd Igona nga gikan sa Laureta National High School. Hello dira. Yes, hi. So ako pong i-shout out si Christian Costan Mahinay no na nagtan-aw gikan silang balay. Siya ang president ay sa City Comprehensive High School. Siya ang president. And amo sang gina-shout out si Ate Claire Dayan Amerille. Yes, siya ang Youth Action Officer sa Tagum Youth. Grabe ka supportive si Sir Rex Pires, no? Kay iningon siya nga, let's go, HEARTeens. Yes, ate. So grabe jud daghan ka supporters na nagtan-aw para so lang man ni dili lang man na inana ang abtan-an ni pero daghan pa jud kay So, yun nga, yes, no? ate. We would like again to plug our page, no? Please, guys, sa viewers, please like, share, and like the page para sa mga future peer talks and to our peer talks today. So, Chan, nagawonder ko ba kung pwede ba matopic ang self-awareness diri sa peer talks? Pwede ba na, Chan? Yes, ate, no? So, timing og tama ka ayo imong pagpangutan na kung pwede ba ang self-awareness diri na topic, no? Pwede ba na ito matapik self-awareness diri? Kay karong kagabi una, ang Na, feeling na ko, Chan, kay wala pa dyan ko kaila sa akong kaugalingon. Pero, tungod sa to speaker for today, feeling na ko, makatabang gid siya onto finding our own identity. And, dire, matakal sad ang about self-awareness. guest speaker. Oo, Ate? guest speaker ni siya, Chan. Atong guest speaker is in 2019, he mastered in clinical psychology at San Pedro College and often talks about mental health, psychological first aid, and resilience building. Also, nag-college siya sa Holy Cross of Davao College with the course of BS Psychology in 2013. And he graduated as cum laude pagyud. So feeling na ko ate, no? So ang kailak sa ato ang ato ano siyang so kaila ko tawagon, ana no? tang So, sir, education nating feeling ako ati kaila jud ko Yes, ana, ato no? na siya ipaila-ila atong speaker for today. Og siya si Sir Silvino Hosol. Let us welcome our speaker for today. Hi everyone. Madungog Hello po po, ninyo. sir. Hi everyone. Hello po. Hi. Hi guest sir, speaker good here. evening sir. Good evening. Good evening to both of you. Good evening usab sa tanan nagtan-aw diri karon. Okay. Pasensya sa mga iruha medyo nag-aw-aw nang iyang sa gawas. Okay lang Sige. siya, sir. Sige po. Sir, Sige, kanang interesting jud nagapangutan na mi, actually. sir. Yes. Ga. Us po, we are very interested about self-awareness, sir. So, unsa man na siya about, sir? And unsa man na siya ang kanang scope anang self-awareness po?
Oh, okay, sige. Maayo kay na-ask mo. Actually, nag-ready ko og very short na presentation, no, to somehow para enlighten ta about self-awareness and para matanaw pud nato kung unsa tong paglantaw sa self-awareness basically. Sorry. Let me share first my slide. All right. Okay, sige. So, now self-awareness, sorry, self-awareness is first, before ta mo proceed kung unsa jud ang self-awareness, let us discuss first kung unsa ang tan-aw ninyo about self-awareness. I think na ako'y gisend na link sa inyo ha on self-awareness. Pwede ra sa ninyo siya answeran, no? Kung pwede niyo ibutang dito kung unsa ang mga words perhaps na inyohang maisip whenever you hear the word self-awareness. Sige, itry. So I think mabutang siya sa link or sa comment section ani na live basically. Na aba? Or perhaps si Cyril and si Christian, unsa kaya inyong tan-aw first on self-awareness? Unsa ang mo maisip ninyo when you hear the word self-awareness? So, para sa akin, sir, kay self-awareness po is being aware on your oneself, sir. Being knowing kung ano yung identity or your personality and everything about you, sir. Yan po. All right, thank you. How about si Christian? Sige. Unsa ang self-awareness sa imuha, Christian? Now, self-awareness is basically, first, it is a dynamic self-knowledge. Unsa man ang pasabot sa dynamic self-knowledge? Meaning, dili stagnant ang pagkabalo nato, ang kaalam nato sa tong kaugalingon. Dili stagnant atong knowledge about sa kung kinsa ta, unsa tong kaya buhaton, ug unsa tong pwede mabuhat at present or in the future. Supposedly, nag-update siya every now and then. Okay? So, kaya siya dynamic self-knowledge kasi, sorry, kasi dili siya stagnant. Nag-update siya, no? As we experience things, as we reflect on ourselves, as we evaluate our behavior, no? As we mingle with other individuals, with other people, as we talk with our peers, sa atong mga friends, atong classmates, experience of new things habang nag-eskwela ta and so on, update every now and then ang self-knowledge nato, no? In fact, usahay natay mga butang na nadiskubre sa tong kaugalingon na maingon nato na dili wala nato na pansin sa atong sarili sa una, no? Kaya gani siya dynamic self-knowledge kasi nag-update ta sa tuang pagkabalo sa kung kinsa ta. Okay, so dili siya stagnant. Dili siya, kumbaga, wala siya nag-plateau. Every now and then, every experience that we have every day will update our self-knowledge. Now, part po sa self-awareness is recognition of unique personal strength and weaknesses. Unsang pasabot na ko ani na with self-awareness, kabaluta sa ato ang kapasidad and kabaluta sa atong limitations. Okay? Both are important. And nga nung i-emphasize na ko na unique. Kasi, even if
almost, even if magigsuon mo, even if friends mo, even if same mo interest, naa ka uniqueness sa imuha, naa ta uniqueness sa tua. Okay? Dili na to ma-compare ang matag usa nato. Okay, dili nato absolutely ma-compare ang matag usa nato, and walay mas mulabaw or walay mas mubaba sa tuwa. Ibig sabihin, equal ta kasi unique ta sa person, na atay unique role to play, whether sa atong family, sa atong komunidad, sa peer club, or even sa eskwelahan. Okay, so thus dili mapulihan ang masingkin sa tuwa. Okay? Um, indispensable tang tanan. Kumbaga, dili ta mapulihan. No, that's why unique ta. Now, gi-emphasize na ko ang strength and weaknesses kasi kita tanan, even tong mga role models ninyo, even tong mga tao na ginahangaan ninyo na feeling ninyo perfect, naa sila'y kanya-kanya nilang strength and weaknesses. Kita tanan na strength and weaknesses. Thus, it is important sa self-awareness to be aware of all our strength and be oriented as well with our weaknesses, no? Importante silang duha kasi our strength becomes our leverage, meaning magamit nato siya sa mga butang na gusto nato buhaton, magamit nato siya as springboard para para maging successful ta, no? And ang all the more na dapat mag-cultivate ta sa itong mga strength. Kung imong strength is, let's say, writing, then i-cultivate nimo to. Kung imong strength is dancing, then i-cultivate nimo to. Kung imong strength is singing, then i-cultivate nimo to siya. Okay? We focus on the things that we can do. Pero, unsa ang role sa weaknesses? Our weaknesses becomes, kumbaga, our somehow aspeto sa to ang aspeto sa atong kaugalingon na pwede nato i-improve every now and then, no? Na pwede nato i-work on every now and then. For example, kung weakness nato, let's say, is communication with others, di ba? So, meaning, pwede na kana na aspeto is mahimo natong learning goal, no? Maging learning goal nato to um learn more kung unsa kon pag-communicate sa ubang tawo, no? Kasi by learning this, magamit nato siya in the future. Okay? But hopefully dili nato gamiton atong weakness as um as a reason para ibaba nato atong kaugalingon. Okay? Kasi nga ang weakness is not something na makapa-pull down sa tuwa. Rather, it should become our, kumbaga, a part of us na mahimo natong, kumbaga, butang na pwede unta tun-an, or butang na perhaps pwede ta makatuon about sa tuang sarili. Okay? Meaning, so remember, our strength becomes our leverage to success, while our weaknesses becomes aspect of our lives na pwede nato i-improve about, na pwede nato tungkan about. Okay? And last and third, self-awareness is about acceptance and becoming comfortable in saying that we are good enough. Okay? Kasi usahay man good, sa sobra nato ka pag-compare sa tong kaugalingon, kay to the point na makalimtan nato kung kinsa jud ta, to the point na dili nato ma-appreciate ang mga potentials nato. Okay? And thus, we become susceptible, and at some point kanang we thought na dili ta enough, na dili ta good enough, no? But mind you, everyone is good enough. Okay? You just have to be good enough. Dili nimo need maging excellent all the time. Okay? Kaya nga, di ba, giingon na ako that we are unique. Each of us is unique. So, dili nimo need i-compare imong success sa ubang tao. And that's part of self-awareness. You know what defines your personal success. You know what you want to do, and you know what you want. Okay?
And you also know, and you can also say wholeheartedly na good enough, na enough niya akong gihimo karon. And kung unsa man tong wala na ko nabuhat karon, pwede na ko siya startan og buhaton ugma. Okay? So part na siya sa self-awareness. Always updating kung unsa tong alam sa tong sarili, recognizing, accepting, and appreciating both our strengths and weaknesses, and our capacity to say that we are good enough as an individual, sa toang family, sa tong peers, and sa community na kung ahata nagpuyo. Now, na important aspect na gusto nako i-emphasize, no, on self-awareness. Self-awareness should be differentiated to self-consciousness. Unsa akong pasabot? As I have mentioned, self-awareness is looking at and accepting our all of the aspect sa tong kaugalingon, our strengths, our things that we can improve, our reaction and interaction to situations, atong paglantaw sa ato ang kaugalingon, atong paglantaw sa pantao, ang kaalam nato sa atong sarili, and so on. So part na siya sa self-awareness, but we have to be mindful na ang atong self-reflection should not lead to self-consciousness. Unsang self-consciousness na at some point dapat with na supposedly dili mag-lead ang self-reflections nato sa so much asking kung unsa atong role, kung unsa jud ta, kung kinsa jud ta, kung unsa jud atong purpose kinabuhi, kung tama ba ko, kung tama ba ni ing ana, no? Kasi usahay kung self-conscious kaayo ka, no, kung naka-focus kayo ka sa sa mga maisip nimo sa kada sitwasyon, kung naka-focus kayo ka sa imong ma-feel, kung bad ba niya ako na-feel or tama lang ba niya ako na-feel, kung maayo ba niya or dili maayo kung kinaisip, kung tama lang ba niya akong decision or dili, kung sobra ra kaayo nino na maging self-conscious, usahay mag-lead siya sa dili na ta mo na mahadlok na ta sa tong kaugalingon, mahadlok na ta magdesisyon, mahadlok na ta molihok. And so, dili na siya healthy for us. Okay? So remember, self-awareness is not, dili siya self-consciousness. No? Kasi ang self-consciousness, gina-deprive na nato tong kaugalingon na mag-create of decisions and mulihok. Okay? Whereas self-awareness, since updating siya every now, dynamic siya, then it helps us to create decisions sa tuang day-to-day experiences. Okay? Thus, unsa ang ginaingon sa mga psychotherapists, no, sa 20th and 21st century. Actually 20th centuries ni sila kay wala na sila nakaabot sa new millennia. So unsa lang ginaingon both si Rollo May ug si Viktor Frankl, kani sila akong mga favorite authors. Ingon sila, importante na natay self-awareness kasi kapag wala tayo self-awareness, maging hollow person ta, meaning hollow, meaning wala tay unod as a person. And the moment na wala tay unod emotionally and intellectually as a person, pangitaon nato sa uban tao ang ato ang unod. Thus, mag-lead siya sa utility or conformity, no? Murag mo conform na lang ka, mo sunod na lang ka sa ubang tao, i-allow nimo sila mo decide para nimo, or i-allow nimo sila i-dictate kung kinsa ka o kung unsa ka. Okay? And at some point, ing ana 20th century nila ni giingon. Pero ing ana ang nahitabo sa tua, no? With the rise of social media, with the rise of, let's say, Facebook first, tapos Instagram, then Twitter, then at some point TikTok. Di ba usahay naka-focus sa kung pila ka likes, kung pila ka shares, ug pila ka tweets ang atong makuha. Ang atong importance sa sarili. Thus, we lose track of our self-awareness. Thus, we lose track of who we are, of
what we truly want and what we truly aspire as a person. Okay? So, meaning, as much as possible, we have to feel in. No? Kita ang mo feel in sa kung unsa tong ginapangita nato. Sa kung unsa tong identity nato. Sa kung unsa tong pagkaila nato sa toang kaugalingon. Okay? It doesn't mean na dili ta maminaw sa uban. Not necessarily. No? At some point, we always need to have an ear to listen to others. Kasi, ang opinion sa ubang tao is equally important sa atong opinion. But, we have to know and we have to learn, we have to practice. Dili man siya basta-basta ma, ma-teach sa imo, but you have to practice how to evaluate other people's opinion. Kung tama lang ba na paminawon nimo? Tama lang ba na gamiton nimo? Or kailangan ibutang nimo sa parking lot, meaning ipa-delay nimo ang imong decision about it. Okay? Second is to be attuned with oneself is not so much on asking why. As I have mentioned, dili maging self-conscious kay na ngano ko naka-feel ani, ngano ingani akong ginaisip, ngano ingani ako ang na-experience, nganong sila akong ginikanan, nganong diri ko na-expila, nganong ingani ko napanganak, and so on. Rather, it is about asking what and how can I make use of what I think, feel, and behave. No? So, dili siya about sa kung ngano, kundi kung unsa akong pwede mabuhat ug paano na ako ni pwede himuon. Unsa akong pwede mabuhat sa akong sitwasyon karon? Unsa akong pwede mabuhat sa ako ang gibati? Unsa akong pwede mabuhat sa ako ang self-knowledge? Unsa akong pwede mabuhat sa mga potentials na naa ko karon? And paano na ako ni siya gamiton? Okay? Basically, self-knowledge would constitute, naay mga archetypes on self-knowledge. Ibig sabihin, kumbaga mga traits na pwede nato i-group ang bawat individuals in relation sa kung unsa nila paggamit o kung to what extent ang self-knowledge nila. Okay? So, kung low ang external self-knowledge and high ang internal self-awareness or low external self-awareness and high internal self-awareness, ngano na low ug high? As I have mentioned, na dili na to ma-separate ang ubang tao sa tuang kaugalingon. Okay? Remember that self-awareness does not necessarily just about you. Rather, it is a balance between what you think about who you are and how you respond and how you evaluate the things that people say about you. Okay, so it is always a balance between who you are in the community and how the community respond to you. Okay? So kung always self-conscious, no, kasi internalize kaayo na to the point na sige tag question kung unsa ta, kung ngano ingani atong gibati, then although naatay clarity sa kung unsa ang mga views nato, no, there's clear on who they are, but their challenge they don't challenge rather their own view, meaning nakafocus kita sa tong kaugalingon to the point na di nato ma-weigh in kung tama pa ba ni ang atong mga desisyon, kung appropriate ba ni siya para sa sitwasyon, and kung beneficial ba ni siya para dili lang para sa tuwa, kundi para sa ubang tao o para sa community. Okay, that's introspector. Okay? Ang isa is seekers, meaning low external self-awareness and low internal self-awareness, meaning wala jud sila kaila sa ilang kaugalingon, dili nila ma-recognize ilang strength, dili nila wala kayo naga-self-reflect to the point na baba ang self-knowledge nila. Dili nila ma-update ilang self-knowledge and feeling nila dili sila good enough. Okay? At the same time, lisod bud para sa ilahan na maminaw o kung kinsa ang paminawon sa community. Lisod para nila kung tan-awon kung unsa ang need sa community. Okay, so that's
Those are seekers, meaning they are not certain, indecisive, dili sila makadecide dayon, depending sa need sa sitwasyon. Okay? So, ayun, always seeking. The next one is low internal self-awareness pero high external self-awareness, meaning nakabase ang kung kinsa sila sa kung unsa ang ginaingon sa ubang tawo. So wala sila nagatanaw sa internal aspects silang kaugalingon, pero naka-base lang tanan sa external. Okay? Kaya pleasers, no, na ganahan sila na i-please ang uban, na so long as ganahan ang ubang tao sa ilaha, then feeling nila kay enough na to, na naana sila yung sense of awareness, na naana sila yung sense of worth, kumbaga. Okay? But, as I have mentioned, very shallow di hapon, hollow man, meaning, kinaalaw ni mo na ang uban ang mo feel in sa kung unsa tong sense of identity nimo. So meaning, ang ideal or ang ato ang supposedly ginapangita sa tong day-to-day experience is to become highly internally, to become aware, highly internally and externally aware sa kung kinsa ta sa person. Meaning na atay taas atong capacity to self-reflect and taas po itong kapasidad to listen and to look at the situation of the community, of our family, of our peers. No, kabalo ta maminaw sa ubang tao, kabalo po ta maminaw sa atuang kaugalingon. Kabalo ta maminaw sa atong emotions, sa atong thoughts, kabalo ta mo evaluate kung husto ba or dili husto ang atong ginabuhat. Okay. And kabalo po ta mo tan-aw ug mo respond sa ginaingon sa ubang tao, sa comment sa ubang tao. And ginarespeto nato ang equal uniqueness nila. Okay? So, paano nato ma-enhance ang ato ang self-awareness? Na yung mga activities, of course. Okay? So, ang isa or ang pinaka-simple is, pinaka-old, is the Johari window. Okay? So, naiupat di hapon ka windows, basically. So, one is the open window, meaning, ang first is information na aware ka na naa ka, at the same time ginaingon pud sa ubang tao na naa kay ana. For example, ginaingon sa ubang tao na let's say howd ko mo himog poem, and kabalo pud ko daan na howd ko mo himog poem, no, like confident ko na makaingon na howd ko mo himog poem, and then part siya sa open aspects sa tong sarili that others know and you also know. Okay? The not known to self, meaning mga blind spot nato. Kaya itong mga butang na usahay gina-comment sa ubang tao, pero dili ta makabelieve na naata ato na aspeto. Kasi kanitong mga traits or characteristic or batasan nato na usahay dili nato madawat, pero gina-manifest din nato. And yet, dili nato ma-recognize kasi di nato gusto i-recognize kasi dili gay nato dawat. Pero maingon sa ubang tao. So kapag ang ani na mga aspect, perhaps we have to weigh and evaluate kung naga-exist ba yun sa tuwa. Kasi there is something to learn from these comments. Hidden, mga aspeto nato na ginatago nato sa uban. Pwede siya mga hidden desires, mga weaknesses, mga shadows, mga di nato aware ta na dili taganahan sa tong kaugalingon and so on. Okay? Pero all the more na gina-communicate nato ni, all the more na gina-reflect back nato, all the more na himutag means para ma-update or ma-enhance ni siya, then mag-decrease ni siya na part. Supposedly, ginapababa nato ang mga hidden aspect and mga blind spot nato sa tong kaugalingon. And of course, the unknown. These are day-to-day things na ma-discover nato sa tong kaugalingon and ma-discover po sa mga ubang tao sa tua. No? As we develop, as I have mentioned, dynamic ang self-awareness. And dynamic as a person, meaning ever-changing ang tao. So, pwede po nato
himuon ni siya na activity, like i-answer nato ni siya ng mga questions. Unsa ang pinakaganahan nimo sa imong sarili karon? Unsa akong pinakaganahan sa akong sarili karon? Unsa imong gusto makita sa imong sarili karon, or what can you imagine for yourself right now? Unsa ang kaya and gusto nimo mabag-o sa imong kaugalingon karon? What aspect are you willing to change for yourself, no? And unsa or what and when will you do these changes? Diba? How and when will you do these changes? Diyan? Okay? So, pwede ka na siya na exercise pod, no? Inyong himuon. Okay? So, kani makatabang for self-awareness dihapon. So, I think that's it. No? So, perhaps you can answer this one just a short aspect, no? Later, i-ask na ko ni sa duha na to ka-host, and even sa inyo ha, pwede niyo i-comment later on sa to ang comment section. So, upon hearing all of this about self-awareness, unsa inyong na-realize? So, pwede nyo ni siya i-answer na statement. Ako na-realize na, tapos, kaya gikan karon kay, unsa imong buhaton about aton na realization. Unsa ako na-realize and unsa akong pwede buhaton about aton na realization. Okay? So, pwede nyo siya i-comment sa comment section. Before I end, please do like my Facebook pages, no? The Sil Health Writer and the Logo Health Psychnet. In Sil Health Writer, I do write my personal blogs and poems, personal blogs and quotes rather, on health and in life in general. Thank you everyone. That ends my presentation, and God bless. Ayun, sir, nindot kaayo ang imong topic for today nga about self-awareness. Actually, daghan kay kog na learn, sir, kay mupod ang aspeto na gusto na kong mahibaw-an, no? Kay naga-struggle po ko dira, sir, ba? So, moto siya nga, na-realize ako, sir, na ang self-awareness di ay is, about dynamic self-knowledge, kay dili siya kanang stagnant, sir, ba, sa atoa lang nahibaw-an sa tong self, kundi as time goes by, nag-update siya, and then naa siya ma-add sa atong knowledge about ourselves. Di ba, Chan? Yes, kaayo, Ate Sai, no? So, Yan kayo, Ate Sai. Hindi ko na-realize po din sa topic ni Sir. So, unang-una is, as individuals, we have to, kanang cultivate our strengths, your strengths, kay wala may kanang laing nakabalok sa imong strength. Ikaw lang man dyan maka pinpoint kung unsa na. And say to yourself that you're enough, then you have to kanagong accept both. Tingnan po dira ni Makoy Fords, no, na self-awareness involves being aware of different aspects of the self, including traits, behavior, and feelings. Essentially, it is a psychological state in which oneself become the focus of attention. Self-awareness is one of the first components of the self-concept. Tawa ka dira, Chan. Mo nang naiuban mga tao na ila jung gina-quote sila sarili na everyone is unique, no? Kay tinuod man jud na every person is unique. Kay naman tay lahi-lahi nga strengths and weaknesses. Di ba, sir? Correct. So, and basically, hopefully, tama di ay, gusto na ko i-catch tong giingon ni Cyril, tama ba ko? Cyril ganina Opo, sir. na usahay, ma-worry ka, or dira na aspect, medyo worried ka, no? Basically, natural jud siya, for adolescent, na makafocus din ang area of concerns, kasi remember that your brain as well, no? Ang self-awareness is not just psychological. It can also be neuroscientific, no? Kasi ang brain, ang brain sa adolescent kay naga-develop pa baya, no? Naga-develop pa ang utok sa tao.
during sa adolescent period. So daghan pag mga sparks na mahitabo sa tong brain. Kaya at some point naka-focus pod ang area of concern sa self-awareness for adolescent. Pero as time passes by, hopefully as I have mentioned, mas mas willing na mo to look at your thoughts, your emotions, no, mas attuned na mo sa mga kanina mga aspeto sa inyong kaugalingon. Sir, so ingana din siya, sir, no? Pero pwede ko mag-ask og question, sir? True. Sige, go. Okay. So, sir, kanang sa mga youth karon, sir, ba kay very mainstream naman kaayo ang mga quotes na advices or kanang mga influencers, sir, nga nag-advise. So, sir, ang question is, how can you evaluate yourself, sir, if to know if tama ba ang mga gina-advise sa mga social media influencers or uban nga peers nimo, sir, or uban na mga quotational advices, sir, nga makita na to sa social media and to other people po. Then, gwapo siya actually na question, no? In fact, napaisip din ako kung paano din kasi just like you, I also listen and even look at mga quotes and advice from influencers and even from writers, di ba? Naunsa akong ginahimo sa akong personal take. Una is, ginatanaw na ako kung unsa ako ang paglantaw sa akong kaugalingon. Dili siya supposedly mag-start sa ilaha. Mag-start siya sa kuha. Unsa ako ang paglantaw sa akong kaugalingon, unsa akong pagkaila sa akong sarili. Okay? And unsa akong pagkaila sa kalibutan pertaining sa akong kaugalingon. So for example, sa kuha, always to akong paglantaw sa akong sarili is positive. No, that in any situation, mubalik jud ko sa positive aspect o positive belief system nako. No, na masking lisod, nagareklamo dihapon ko kapag na yung mga lisod na butang, pero boil down siya sa akong positivism. No, bounce back ko sa positivism nako. Now, from there, mutanaw ko, kinsa ng mga author ang tanaw nako naga-spark sa kanina aspeto sa akong belief system sa akong sarili. Okay, so dira na mosulod tong mga individuals na ang write-ups pod kay individuals na ang write-ups pod kay about positive things despite difficult circumstances, no, like Viktor Frankl, no, na nabuhi siya katong time sa Nazi pero naka-survive siya kasi Jew siya, so nabuhi siya and so naging author siya and nahimo diha pon siya doctor. In fact, naging doktor dihapon siya dito sa ilang panahon sa camp, no, sa concentration camp. So kani siya, meaning kita mismo kinahanglan mo tuon ta unsaon pag-evaluate kung kanino mga influencers kay makahatag sa tuog positive vibes, kumbaga positive vibes maka-help sa tuan na tan-awon ang positive aspect sa kalibutan, then helpful sila sa tuwa. Pero kung kanina mga influencers kay mag-create lang og negative feelings and thoughts sa ubang tao to the point na magtan-out ta negatively sa atong kaugalingon ug sa ubang tao, then perhaps it's high time na dili na to sila entertain. Okay? Yun. Now, that doesn't mean na dili pud ta man minaw sa negative aspect sa mga sitwasyon. Maka-help po ang mga negative aspect kasi it will help us see kung unsa tong pwede nato i-improve sa komunidad o sa atong sarili. And it will help us see kung unsa tong pwede nato matun-an sa mga negative aspect, no, sa na ilahang ginaingon. Yon. Hopefully I answered your question. Opo, sir. Sir, pwede ko mag-ask about sa kalahian sa positivity, sir, o kanang toxic positivity when it comes to Yeah, oo. Tinuod na, no?
Kay always na ako na madungog pod na positivity o toxic or blind positivity. No? Pag mingon mo tag blind positivity, murag mingon lang tag ay okay ra na, bahala na. Kanang typical nato na bahala na habit na bahala na ugma kay maokey ra na tanan no, without recognizing na naatay active role to do. Okay? Mao na ang toxic positivity na feeling nato ang kalibutan muhatag lang og solusyon sa tanan butang nato ma-experience. When in fact, kita mismo ang supposedly mangita og solusyon, muhatag og solusyon, ug mubuhat sa solusyon sa mga sitwasyon. Okay? The healthy positivism is knowing that despite negative circumstances, we can create solutions and we can learn from these negative solutions along the way. Meaning, dili siya endpoint. With positivism, gina-recognize nato na naay mga circumstances such as pandemic. Diba? Gina-recognize nato na, but it doesn't mean that the world stops there. Na nga itong kinabuhi naga-stop dira. Okay? Meaning, pwede nato ni siya, with healthy positivism, pwede nato ni siya himuon as an avenue para mas mailhan atong kagalingon, mas ma-appreciate atong family, mas mo communicate sa atong peers na wala nato istorya na sa una, mga classmate nato high school, elementary. Maka-discover og new talent. Like basin di kabalo mo gitara, mo kanta, mo sulat, 'di ba? And perhaps it is high time to also write your thoughts and emotions to your diaries or journals. Okay, so healthy positivism is recognizing that we have an active role to play. Unhealthy or toxic positivism is that just waiting na ang kalibutan ang muhatag og solusyon sa tanan problema sa tao. Okay? Alright. Okay, sir. Salamat kayo sa mga pag-answer sa mga questions, sir. And grabe, na-inspire kayo sa imuhang, sir, talk. And personally, ako, sir, daghan kayo kog natun-an jud, sir, kay na-learn ako nga self-awareness day ang kanang isa sa key, sir, to communicate to yourself and to know yourself. And isa po, sir, kay natatak sa ako ang line, sir, is weakness should become a ground for us to enhance ourselves. And also, everyone is good enough and you don't need you to compare yourself to others. Moto siya, sir. Nya, ikaw, Chan, unsay mga na tun-an nimo or mga lines ni sir na imuhang na tun-an karon? Yes, sa design, no? So, ingon si Sir dira na Sign, no? So, ingon si Sir dira na if wala daw tayo and intellectual, no? So, if halo ta and if wala tayo self-awareness, pangitawon nato sa uban ang decision for ourselves. It's like you're going to let any decide you. So grabe no, nice job ka ay ang topic at design no. Kaayo, Chan. Daghan kay ko kala mga natun-an and daghan po kog na sulat actually nga gusto na ko ba nga ma-apply sa myself and moto no nga very helpful kaayo ning topic na to for today kay youth nowadays medyo naga-struggle pa ta no kay di ba sir daghan kay mga kabatan-unan karon naga-struggle to find their identity, to know a lot about themselves, to gain knowledge about themselves, di ba sir? True. Yun po Chan, unsay kanang ikadungag nimo diha, Chan? yes, ate, no? So, daghan kay kog insights, daghan You know, so daghan kay kog insights, daghan kay kog natun-an sa ato ang live karon no. So thank you kaayo kay Sir Silvino. So anyway, so mga kabatan-unang tagumpay na mga nagtan-aw, so pwede mag-share sa inyong mga insights or kung naamoy mga questions, pwede kayo ninyo i-PM, i-comment dira sa to ang Sorry po. So, si Ate Claire, dire no, na
practice how to evaluate people's opinions. Maayo kay na siya na ano no na advice gikan sa tong viewer. Sige ko. Ingon po si Christian Ingon po Castan Mahinay. si Christian Castan Mahinay na thank you so much, sir. Daghan daw kay silang natunan. So Thank you so much. And hopefully magamit ninyo siya throughout sa inyong sa tanang aspeto sa inyong life karon. Sir, daghan kayo nagapasalamat sa inyo ha, sir. Kay mo lagi to daghan jud kay mig natun-an karon, sir, and daghan kayo nag-comments diri po no nga press si John Lloyd Igona nga ano siya, thank you daw kayo, sir. Kay daghan po daw kayo silang natun-an from viewing our peer talk. Ingon po si Ate Ingon Yani po si Navarro no, Ate Yani Navarro no na thank you daw kayo, sir. Daghan jud gyapon Grabe kay ang silang mga natunan. So grabe ang mga pagpasalamat first no kay grabe ka kung daghan jud kay na silang nga kan ba. And again, among ginaangyo sa mga viewers nato if na may mga questions or mga clarifications or insights, pwede kayo nyo i-comment dira sa baba. Also, iha ka na, magbasa tag mga shoutout, no? Gikan kay Rex Pires. Shoutout daw from Sacred Heart, Kwambugan. Hi. Og, Aka ng Kwambugan. Sa Sa ano, ano di hapon? sir? Natagom di hapon? Opo, sir, barangay po. Okay. So, nagpa-shoutout po si Ate Hania sa Nama. Shoutout daw sa gikan sa Pitik Mata. 100, 100, 100 daw. Ingon si Ate Yani Navarro. 100 daw ingon si So, ayun, sir. So, ayun, guys, mga viewers, no? Nga, ang self-awareness is to be aware to our strengths and weaknesses to know how to reach our goals. Di ba, Chan? Yes, ate. Yes, Yes, Jod, ate. grabe kayo, ate, Yes, no? Jod, grabe kayo Jud ate no. kayo ang Grabe atong jud kayo natunan. ang atong natun-an karong And I hope gabi sa atong mga una. viewers, And I hope sa atong daghan mga kay kag viewers natunan, no? daghan kay Yes, kag natunan katuwa nang no. i-apply. Yes, Katuwa nang katuwa nang i-adapt. i-apply, o katuwa nang i-adapt. Yes. So, Yes. to give our certificate of recognition to Sir Silvino P. Hosol, Okay, so the certificate of recognition Okay, so is the awarded certificate to of recognition is Sir awarded Silvino to P. Hosol, Sir RPSY, for sharing Hosol, his time and RPSY, expertise as for the resource sharing his speaker time and during the expertise as conduct the of resource HEARTeens speaker PEERTalks during the Episode Cateen's 1, PEERTalks Kilala ko ba Episode 1. talaga ang sarili ko? Held this Kilala ko ba April 14, talaga ang 2021 sarili ko? via Held this Facebook April live 14, streaming. 2021 via Facebook live streaming. Given the 14th day of April 2021 at Tagum City, Davao Norte, Philippines. Signed, Mr. Lawrence V. Akyatan, RJC, RPM, Teen Spear Facilitators Club Advisor. This certificate of recognition, we are going to award this to Sir Silvino P. Hall. So grabe jud very kaayo ate. blessed kayo me to Thank have you. you, sir, as our speaker. Kasi, personally, ang dami po naming na-learn ngayon, no? Kay, sa ako, sir, very useful kayo ni siya nga topic, sir. Kay, kabalo na ko, nasusunod, ingani di pag-evaluate sa akong self, ingani di nga pag-gain of knowledge about myself. And nakabalo ko, sir, kung unsa ang difference sa self-awareness and self-consciousness. So, yun po. Okay. Sir, sige. so Yeah. what's your answer kanang final message po? Yes, thank you so much. Thank you for really inviting me here, no, and looking forward sa um more topics na inyong makam up about teens in general. Na kung final message sa inyo tanan is please ayaw mo kahadlok ila-ilahon yung kaugalingon, no? As simple as looking at yourself in the mirror and asking kumusta ka, as simple as writing your thoughts and emotions, as simple as knowing your emotion will help you find and improve
your self-awareness. Okay? So, remember na dili nimo kalaban imong kaugalingon. Okay? Be kind to yourself and um, be yourself in general. All Thank you right. kay sa Thank you. final message, sir. Good evening. Thank you kaayo sir kay sa imong time kay daghan jud kay mig natun-an, and also your final message sir is very timely to our teenagers no kay mo jud na ilang perminti kalaban sa karon sir, tungod po na ning pandemic sir no kay daghan kaayo ang naga-seek pod sir and very eager to learn about this topic kay labi na karon daghan kay nag-ingon sir nga kalaban jud daw nato ang atong kaugalingon. And also no, salamat kaayo sir sa atong talk karon sa Peer Talk po. Okay, to plug the next episode, our next episode 2 is tackling about a career decision making topic. And the title of our next episode is Asa kutob ang akong pangandoy karong pandemic. Yes, at isay, no? So, nice kaayo ang ato ang next na title na ato evaluate na sad after sa pag-evaluate nato sa ato self-awareness o kung kinagod, we're going decision making in choosing the right career. So asa kutob ang akong pangandoy karong pandemic. So our next episode will be in this Wednesday. Yes po. So this Wednesday ang Okay guys, so mga viewers, stay tuned po tayo sa ating episode 2. This next episode will be streamed via FB page na HEARTeens TAGUM Peer Facilitators Club in on Wednesday 9 PM pa rin po tayo viewers. Okay, sir. So thank you kaayo, sir. Silvino. Thank you, Saad. Sorry. Nice kaayo po na topic. Thank you and God bless you all. So sa ato ang mga viewers karon, so we're going to have again our next episode. Yes, sir. Thank you. Wagay ichan kay as I've said kanina no kay mo pud na siya akong gina-question sa ko self nga hala unsaon man ni siya. So dako kay tabang ang topic jud dyan nga nakabalo ko na ay ngani day pag-evaluate og pag-know sa ko self. So mo to siya guys. We hope as a part of HEARTeens TAGUM Peer Facilitators Club nga daghan kay tag nakatunan karong gabing una, di ba Chan? Yes, at isay no daghan kita natunan karong kagabi una. And please ang tanan ng mga viewers na to please like official Facebook page TAGUM And HEARTeens I am Cyril Hannah Peer Irasolino. Facilitators Club. And we thank you for listening to our Peer Talk with HEARTeens TAGUM Facilitators Club. See you next time! Salamat kayo.